وبركة حبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبلغ العبد كل الأمنيات. الله يبارك لنا ولكم في الأوقات والأقوات، ويبارك في الأبناء والبنات يعشقون العلوم النافعات، ويصلحنا وإياكم ويبارك لكم في بقية شعبان، بلغنا إياكم رمضان يعني على الصيام والقيام، واجعلنا وإياكم من عتقائه وعقدائه من النيران بجاه النبي محمد صفوة الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Beliau Habib Abdullah bin Abdurrahman al-Muhdar memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, yang dengan nikmat-nikmatnya maka menjadi sempurnalah amal kebaikan seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita berkah Nabi Muhammad SAW segala angan-angan, segala cita-cita yang kita capai, cita-citakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dalam waktu-waktu kita, memberkahi kita di dalam makanan-makanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dalam anak-anak kita, baik anak-anak laki-laki ataupun perempuan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di sisa daripada bulan Sya'ban, kita disampaikan ke bulan Ramadan, dan kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah, melakukan siyam, melakukan puasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal kebaikan berkah daripada kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فرمضان الشهر الذي فرض الله صيامه على العباد هو شهر نزول القرآن. فابتداء نزول القرآن كان في رمضان، وأول ما نزل على حبيب الرحمن محمد هي الخمس الآيات الأولى من سورة العلق، أول ما نزل من القرآن، أي نزول تنزيلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك أنزل بأوقات مختلفة، لكن ابتداء نزوله كان في رمضان. أما ابتداء المصحف أول آية بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ابتداء توقيفي، أي أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جعل أول القرآن البسملة سورة الفاتحة، هذا بأمر من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إشارة إلى أن سر القرآن في سورة الفاتحة. Ramadan, bulan yang akan kita sambut beberapa hari ke depan, itu adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita puasa, siyam, dan di dalam Ramadan tersebut disitulah waktu turunnya Al-Quran, yaitu pertama kali ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 5 ayat daripada surat Al-Alaq, itu turunnya di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu turun ayat-ayat setelahnya di waktu-waktu yang berbeda. Adapun permulaan daripada ayat-ayat yang turun daripada Al-Quran itu ada di bulan Ramadan, yaitu 5 ayat daripada surat Al-Alaq. Adapun permulaan Al-Quran dari Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah, itu adalah
adalah permulaan Al-Quran, yaitu ibtida' tauqifi, yaitu permulaan Al-Quran yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, yang diurutkan dengan perintah daripada Nabi SAW, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai selanjutnya. Itu adalah ibtida' tauqifi. Adapun permulaan turun adalah 5 ayat daripada surat Al-Alaq. Kenapa Nabi SAW memulakan Al-Quran tadi dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena mengisyaratkan bahwasanya rahasia daripada Al-Quran tersebut terletak pada Bismillahirrahmanirrahim. ومن هنا تعرف أن أفضل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. هي سورة الفاتحة سر القرآن كله، حتى يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الفاتحة لما قرئت له. قرأنا الفاتحة بنية الشفاء يحصل بإذن الله. قرأنا الفاتحة بنية الرزق يحصل بإذن الله. لما قرئت له، فهي الشافية وهي الراقية. كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سفر، فمروا على محلة يستضيفونهم فما أضافوهم، ثم لدغ سيد ذلك المكان، وقد نزل الصحابة في مخيم قريب منهم، فقالوا لعل هؤلاء عندهم شيء يرقون به، فجاء إليهم فقال لهم: إن سيد هذا المكان قد لدغ بعقرب، فهل منكم من يرقي؟ فسكت الصحابة، فقال سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري: نعم أنا أرقي. فتعجب الصحابة كيف يعرف هذا؟ فذهب إلى عند سيدهم وقرأ عليه الفاتحة 7 مرات ونفث عليه وأعطاه شيء من الغنم، فجاء به إلى أصحابه وقال: كيف تأخذ المال مقابل القراءة؟ هذا ما بنوك نحن منه. فلما وصل المدينة أخبروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: هل هذا المال يجوز لنا أو لا يجوز؟ فقال: نعم يحل لكم، فإن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. سبحانه. قالوا ثم قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها الراقية؟ وما أدراك أنها الشافية؟ قال: عرفت ذلك منك يا رسول الله. قال: نعم، فإنها الراقية الشافية وهي لما قرئت له. Dari sini kita mengetahui bahwasanya surat terafdal, terbaik di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Nabi SAW bersabda bahwasanya Al-Fatihah lima quri'at lah. Surat Al-Fatihah itu akan dapat memberikan kepada seorang hamba tergantung apapun yang diniatkan tatkala dibaca surat Al-Fatihah tadi. Kita menginginkan kesembuhan dengan membaca Al-Fatihah, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan rezeki dengan kita membaca Al-Fatihah, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Al-Fatihah itu adalah Asy-Syafiyah, sang penyembuh, surat penyembuh. Ar-Raghiyah, surat peruqyah, pengobat. Dahulu dikisahkan para sahabat Nabi SAW menempuh perjalanan di suatu tempat, sehingga mereka sampai ke suatu tempat yang mana orang-orang di tempat tersebut tidak menjamu mereka. Maka para sahabat Nabi SAW mendirikan tenda di dekat tenda-tendanya mereka, sehingga
di tempat tersebut ketua daripada kaum tersebut itu tersengat kalajengking, sehingga mereka mencari solusi terhadap sesuatu yang akan menyembuhkan ketua mereka yang tersengat kalajengking ini, sehingga mereka mengatakan mungkin saja orang yang datang tadi mereka bisa meruqyah, mereka bisa mengobati. Maka didatangi itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di kemah dekat daripada perkemahan mereka. Maka ditanyakan kepada mereka, adakah dari kalian yang bisa meruqyah, bisa melakukan pengobatan? Maka Abu Sa'id Al-Khudri beliau menyodorkan dirinya, iya saya bisa. Maka kemudian Abu Sa'id Al-Khudri tersebut datang ke ketua kaum tadi yang tersengat kalajengking, kemudian diruqyah dengan dibacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, sehingga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketua dari sengatan kalajengking yang telah dia alami tadi. Setelah sembuh tadi, maka Abu Sa'id Al-Khudri ini diberikan hadiah beberapa kambing oleh mereka. Maka mereka merasa kaget, mereka heran, apakah engkau akan mengambil upah daripada pembacaan Al-Quran yang engkau bacakan? Maka ditanyakan kepada Nabi SAW hal tersebut, karena itu menjadi sesuatu yang mereka bingungkan. Maka ditanyakan kepada Nabi SAW tentang perkara hal tersebut, apakah boleh atau tidak mengambil upah beberapa kambing tadi daripada imbalan bacaan Al-Quran yang telah dia lakukan. Maka Nabi SAW mengiyakan bahwasanya itu adalah diperbolehkan, dan beliau mengatakan inna ahaqqa ma ta'khudh alaihi ajra kitabullah, sesungguhnya sesuatu yang paling berhak untuk kalian ambil upah balasan darinya itu adalah kitabullah, adalah pembacaan Al-Quran. Maka Nabi SAW memperbolehkan hal tersebut. Dan Nabi mempertanyakan, dari mana engkau wahai Abu Sa'id Al-Khudri mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah tadi dapat dijadikan sebagai ruqyah tadi, penyembuh, sarana pengobatan tadi? Maka beliau mengatakan, aku mengetahuinya darimu wahai Rasulullah. Aku mengetahuinya dari engkau, karena Nabi SAW telah menyatakan bahwasanya Al-Fatihah itu dapat dibaca sesuai niat orang yang membaca Al-Fatihah tadi. Tatkala seorang tadi membaca dengan niat kesembuhan, maka akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. وسر الفاتحة في بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم حصن حصين لمن جعلها وردا له. لهذا ينبغي أن نحصن أنفسنا أولادنا قبل أن يخرجون من البيت يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فإن من واظب عليها 21 مرة صباحا 21 مرة مساء حفظ من السرقة، من الحريق، من الغرق، من حوادث السيارات، من حوادث الدراجات، ومن كثير من البليات. فهو حسن يقدر له كل أحد حتى الصغار، فيسير أن يلقنه كل أب كل أم يلقنه لصغارهم حتى يخرجون من البيت وقد أمنوا من تلك البليات التي تصادفهم خارج البيت. Maka rahasia daripada surat Al-Fatihah itu terletak pada Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah benteng yang kokoh, yang bagi seseorang yang menjadikannya sebagai wirid yang dibaca setiap harinya, maka hendaknya kita
memiliki rutinan di dalam pembacaan Bismillahirrahmanirrahim terhadap diri kita ataupun anak-anak kita. Tatkala mereka keluar daripada rumah, kita bentengi mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau mengajarkan cara hendaknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali pagi hari dan 21 kali di sore hari. Maka barang siapa yang merutini hal tersebut, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali pagi dan sore hari, maka dia akan dijaga daripada kemalingan, dijaga daripada kebakaran, dijaga daripada tenggelam, dijaga daripada kecelakaan, baik kecelakaan motor ataupun kecelakaan mobil, dan dijaga daripada segala macam mara bahaya yang akan terjadi, yang akan menimpa dirinya tatkala dia keluar daripada rumahnya. Maka hendaknya kita membentengi diri kita, membentengi anak-anak kita. Kita talqini mereka sejak mereka kecil. Kita talqini, kita ajarkan kepada mereka untuk membaca pembentengan ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim tadi sebelum mereka keluar daripada rumah, sehingga mereka keluar dari rumahnya dalam keadaan mereka telah aman, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya yang akan menimpa mereka. هذا ندب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قبل الأكل، قبل الشرب، قبل دخول الدار، حتى لا يشاركك الشيطان أكلك وشربك ودارك وأهلك عندما تقربهم بسم الله الرحمن الرحيم، فإن ذلك يجعلك في حصن حصين من الشيطان. حتى الثوب إذا خرجته وعلقته بسم الله الرحمن الرحيم ما يقربه الشيطان، وإذا لم تقول بسم الله الرحمن الرحيم لعب به الشيطان حتى يسرع إلى البلاد. فلهذا بعض الثياب تبلى بسرعة لأنك عندما تطرحها وتضعها لا تذكر اسم الله وتقول بسم الله الرحمن الرحيم. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأكل مع بعض أصحابه، فجاء ولد صغير أراد أن يأكل فمسك يد الإمام سم الله، الشيطان لا يدخل معك الآن، وكل بيمينك، يعني يأكل بيساره، لا كل بيمينك وكل مما يليك، أي لا تجعل يدك تطوف على الصحن تأكل من جميع الأطراف، لا كل من الطرف، لأن البركة في الطعام تنزل على الوسط، فإذا أنت أكلت من وسط الصحن ارتفعت البركة، لهذا تأكل من أطراف الصحن حتى تبقى البركة إلى آخر الطعام. فبسم الله الرحمن الرحيم سببها يتبارك الطعام والشراب وتتبارك كل نعمة أنعم الله بها على العبد. Maka oleh karena itu Nabi SAW telah menganjurkan kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim pada setiap tatkala kita sebelum makan, tatkala kita sebelum minum, tatkala kita akan masuk rumah. Maka dianjurkan, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah benteng yang kokoh untuk kita. Bahkan kata beliau, bahkan baju yang kita akan gantungkan di gantungan atau kita letakkan di lemari, tatkala kita meletakkannya dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka baju tadi tidak akan didekati syaitan sama sekali. Sehingga tatkala baju tadi baju tadi itu tidak dibacakan bismillah tatkala diletakkan atau digantung, maka akan dipermainkan oleh syaitan dan baju tadi akan cepat rusak, cepat rapuh. Kenapa? Karena dipermainkan oleh syaitan tadi, karena didekati oleh syaitan.
tatkala seseorang tadi membaca bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan menjadi benteng, tidak akan didekati oleh syaitan, dan baju tadi akan awet tadi. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang makan bersama para sahabatnya. Kemudian tatkala sedang makan, datang anak kecil masuk untuk ikut serta makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi menghentikan anak kecil tadi. Wahai anak kecil, jangan makan terlebih dahulu. Ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Karena tatkala semuanya akan makan dan telah membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian anak kecil ini masuk tidak baca bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan masuk berserta dia, akan masuk melalui jalan dia ini yang tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi SAW menegur anak tersebut, bacalah bismillah. Kemudian diberikan nasihat oleh Nabi SAW, dan makanlah dengan tangan kananmu. Maka kemudian makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian makanlah sesuatu yang ada di dekatmu tadi. Nabi mengajarkan adab sehingga anak tadi tidak makan dan mengambil dari setiap sisi. Dia mengambil dari setiap tempat dari makanan yang ada di depannya. Tidak, termasuk adab yang diajarkan oleh Nabi, makannya hanya makanan yang di sekitar dia. Maka karena keberkahan itu Allah turunkan pada makanan, terletak pada tengah makanannya tadi, sehingga tatkala seseorang tadi mengambil langsung dari tengah makanan, mengambil dari tengah makanan tersebut, maka keberkahannya tadi langsung hilang. Tatkala seseorang tadi makan dari sesuatu yang di dekatnya, dari pinggir dulu, maka keberkahan tadi akan tetap. Yang ada di tengah tadi tetap, sehingga makanan tadi sampai habis keberkahannya tadi masih ada, karena makannya tadi gak dari tengah. Maka dengan bismillahirrahmanirrahim tadi, makanan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bismillahirrahmanirrahim, setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma idza kana al-insan ya'mal makruh aw haram fala يندب له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بيشرب شيء من المخدرات أو المسكرات يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا. أو بيشرب التمباك يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا يطلب ذلك. ليه؟ لأنه من المضرات التي تؤذي صحة الإنسان. وهكذا الإنسان كل ما يضره لا يتناوله، لأن هذه جوارحك أمانة. كل نعمة أنعم الله بها عليك أمانة، لا يجوز لك أن تؤذي نفسك أبدا أبدا. ولهذا ما جعل الله، قال صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. هكذا ينبغي للإنسان أن يحتاط بالقرآن ويتحصن بالقرآن. ففي القرآن نفع للإنسان في الحياة وبعد الممات. فلهذا أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاعتناء بالقرآن، وأن نعلم أولادنا القرآن لتتنور قلوبهم بالقرآن، لأن القرآن نور، فإذا أشرق على قلب الطفل تنور قلبه بالقرآن. Adapun tatkala seseorang tadi akan melakukan sesuatu yang haram atau melakukan sesuatu yang makruh, maka tidak dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Tatkala seorang tadi akan
melakukan keharaman, mengkonsumsi narkoba misalkan, maka tidak dianjurkan untuk baca bismillah. Tatkala dia akan mengkonsumsi rokok, menghisap rokok, maka tidak dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena rokok tadi ataupun narkoba tadi itu adalah termasuk sesuatu yang membahayakan kesehatan seseorang. Dan begitulah setiap orang itu hendaknya dia tidak mengkonsumsi apapun yang akan membahayakan dirinya ataupun anggota badannya. Kenapa? Karena anggota badan yang dia miliki, dirinya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi setiap orang untuk membahayakan atau menyakiti dirinya sendiri. Kenapa? Karena itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesembuhan umatku pada sesuatu yang telah diharamkan kepadanya. Maka hendaknya kita selalu mencari keberkahan di dalam Al-Quran. Kita membentengi, kita mencari pembentengan diri dengan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran tadi kita akan mendapatkan keberuntungan di kehidupan kita, keberuntungan di akhirat kita. Dan hendaknya kita mengajarkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, mengajarkan mereka maknanya Al-Quran, sehingga tatkala kita ajarkan Al-Quran kepada mereka, hati mereka akan bercahaya. Karena di dalam Al-Quran tadi, dengan sebab Al-Quran tadi, hati itu akan bercahaya. يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربوا أولادكم على 3 خصال على محبتي ومحبة أهل بيتي ومحبة القرآن. ليه؟ لأن المحبة تقوي الإيمان وتقوي اليقين. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا محبة له، فحببوا أولادكم للخير وبغضوا لهم الشر وامدحوا أمامهم الأخيار من العلماء العاملين والأولياء والصالحين ولا تمدحوا الأشرار فيحبون أن يقلدوا الأشرار. وبعض الآباء أغبياء يمدح هذا اللعاب، هذا الرياضي، هذا الممثل، فيحب الولد أن يكون كذلك. لكن لو مدحت الصالح الولي العالم فيحب أن يكون مثله. حينئذ بسبب ثنائك على الصالحين يحب الولد الصالحين، وإذا أثنيت على الفاسدين أحب الفاسدين وأنت السبب في فساده. لا تكن سبب في فساده، بل كن سبب في صلاحه، وعرفه على الصالحين وزره مواطن الصالحين وأثني على الصالحين ليحب أن يكون من الصالحين. Nabi SAW bersabda, didiklah anak-anak kalian atas 3 perkara. Didiklah mereka atas dasar cinta kepada Nabi SAW. Didiklah mereka untuk cinta kepada keluarganya Nabi SAW. Dan didiklah mereka untuk cinta kepada Al-Quran. Cinta itu, rasa cinta itu adalah fondasi agama seseorang. Karena tidak ada keimanan bagi seseorang yang tidak memiliki rasa cinta. La imana liman la mahabbatalah. Tidak ada keimanan bagi seseorang yang tidak memiliki rasa cinta. Maka hendaknya kita mendidik anak kita untuk terbiasa melakukan kebaikan. Kita puji di depan anak-anak kita orang-orang baik. Kita ceritakan kepada mereka orang-orang baik, bukan sebaliknya. Yang kita puji di depan mereka orang-orang rusak, daripada pemain sepak bola ataupun artis. Yang kita puji di depan mereka orang-orang yang rusak, sehingga mereka anak-anak kecil itu akan terdidik dari kecil untuk cinta kepada orang-orang yang rusak tadi.
maka itu adalah sesuatu yang tidak benar. Hendaknya kita membiasakan mereka untuk melakukan kebaikan, memuji di hadapan mereka orang-orang yang baik, orang-orang saleh, para ulama, sehingga mereka dari kecil terdidik untuk cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang saleh, cinta untuk melakukan kebaikan, dan itu akan menjadi sebab sebab kesolehan mereka di masa yang akan datang, bukan sebaliknya yang orang-orang yang menceritakan orang-orang jelek dan memuji orang-orang jelek di depan mereka, maka itu akan menjadi sebab kerusakan bagi mereka di masa yang akan datang. مات رجل وامرأته حامل فرؤي في العذاب فلما وضعت الحمل وكبر ذلك الابن وتعلم في مكان تعلم القرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم رفع العذاب عن ذلك الأب ببركة تعلم ابنه بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا تعلم بقية القرآن فإنه يزداد أجر الأب وتزداد أجر الأم. فلهذا يقول النبي محمد إذا حفظ القرآن من حفظ القرآن ألبس أبواه تاج من النور أضوأ من نور الشمس. Pernah dikisahkan ada seorang lelaki yang meninggal, sedangkan istrinya tadi dalam keadaan hamil. Kemudian dilihat di dalam mimpi bahwasanya sang suami ini diadab di dalam kuburnya. Kemudian dibesarkanlah itu anak yang telah lahir, sehingga tatkala sudah mencapai usia tertentu, anak tadi ditaruh untuk belajar di tempat pembelajaran Al-Quran. Tatkala anak tadi belajar pertama kali membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka siksa yang diterima oleh ayahnya tadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah sang anak tadi baru belajar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau si anak tadi mempelajari Al-Quran secara utuh? Maka di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang anak, tentang anak-anak yang mereka menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka kedua orang tuanya tersebut akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota yang terbuat daripada cahaya, yang cahayanya tadi itu lebih terang daripada matahari. هذا الصلاة ما تصح إلا بالقرآن. جاء رجل كان يبغض النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيسب النبي محمد والنبي محمد يدعوه للدخول في الإسلام، فقال له لن أدخل الإسلام وكان في كمه ضب ميت ووضعه على الأرض لا أسلم ولا أؤمن حتى يؤمن بك هذا الضب. فوضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إصبعه عليه فقال له يا ضب من أنا؟ يا ضب من ربك؟ قال ربي الله. يا ضب من أنا؟ قال أنت نبي الله، أنت نبي الرحمة، من اتبعك نجا ومن خالفك هلك. فارتعد ذلك الرجل الذي كان يسب النبي محمد وجثى على ركبتيه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. ففرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإسلامه، فلما أراد أن يرجع إلى قومه لينذرهم فقال إن هذا الدين لا يصلح إلا بالصلاة، لا دين لمن لا صلاة له، يحضر مجلس ولا يصلي، ما عنده دين. يتحفظ القرآن ويتهاون في الصلاة، هذا ما عنده دين، لا يصلح أن يكون من أهل القرآن، لأن الصلاة لا تصلح إلا بالقرآن. وأن هذا الصلاة
لا تصلح إلا بالقرآن. فقال علمني يا رسول الله، فعلمه الفاتحة وسورة الإخلاص والفلق والناس، ثم ذهب إلى قومه وأخبرهم بما سمع وما رأى، فآمن كلهم وجاءوا مؤمنين مسلمين مستسلمين لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Salat itu tidak sah kecuali dengan Al-Quran. Dahulu dikisahkan ada seseorang yang datang ke majelisnya Nabi dalam keadaan dia mencaci mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dicaci maki itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di majelisnya Nabi. Maka kemudian dia mengeluarkan dari lengan bajunya hewan dob yang mati, hewan dob dalam keadaan mayit, hewan biawak pasir yang mati, dikeluarkan dari lengan bajunya, ditaruh di depannya, kemudian dia mengatakan, aku tidak akan beriman kepadamu kecuali hewan ini beriman juga kepadamu. Maka Nabi SAW menaruh tangannya, telunjuknya di atas hewan tadi, kemudian menanyakan kepada hewan tadi, wahai dob, wahai hewan, siapa Tuhanmu? Maka hewan yang mati tadi, dia berucap, dia menjawab pertanyaan Nabi SAW, Tuhanku adalah Allah. Man ana, siapa aku? Maka kemudian hewan yang mati tadi mengatakan, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah nabi pembawa rahmat, nabi pembawa kasih sayang. Siapapun orang yang mengikutimu, dia akan selamat, dan siapapun yang tidak mengikutimu, siapapun yang menentangmu, dia akan binasa. Maka orang tadi yang awalnya mencaci maki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia kemudian menangis dan dia masuk ke dalam Islam, memeluk agama Islam dan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi atas risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi senang atas keislaman orang tadi. Maka dia kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan kepada mereka tentang agama Islam. Mereka untuk mendakwahi mereka, mengajak kepada mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai orang, sesungguhnya agama ini sesungguhnya agama ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan sholat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan sesungguhnya sholat itu tidak akan sah, tidak akan baik kecuali dengan pembacaan Al-Quran. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada dia Al-Quran, mengajarkan kepada dia surat Al-Fatihah, mengajarkan kepada dia Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian dia kembali pulang ke kaumnya, sehingga mendakwai, mengajak mereka kepada Islam, sehingga kaumnya tadi semuanya masuk ke dalam Islam. Semuanya masuk ke dalam Islam dalam keadaan mereka berserah diri terhadap apapun yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ajaran Islam. فمقبل علينا وعليكم شهر القرآن شهر رمضان، فينبغي لنا أن نكثر من تلاوة القرآن. كان السلف الصالح لهم أوراد من تلاوة القرآن في جميع الأيام وفي جميع الشهور، لكن في رمضان يزيدون من ورد من تلاوة القرآن احتفالا بشهر نزول القرآن. فالله يوفقنا وإياكم لحسن استقبال رمضان، ويوفقنا وإياكم للإكثار من تلاوة القرآن، ويوفقنا وإياكم للعمل بما في القرآن.
بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد صفوة الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. Dan telah datang beberapa hari ke depan kita akan memasuki daripada bulannya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Maka para salafus saleh itu dahulu mereka itu memiliki wirid pembacaan Al-Quran setiap harinya, setiap bulannya. Mereka punya wirid di dalam pembacaan Al-Quran di waktu-waktu yang mereka lalui setiap harinya. Dan tatkala masuk bulan Ramadan, mereka memperbanyak daripada wirid yang biasa mereka kerjakan, daripada rutinitas pembacaan Al-Quran yang mereka kerjakan. Mereka menambah daripada hal tersebut di dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dalam rangka merayakan bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Ramadan yang akan datang kita dapat menyambutnya dengan sambutan yang baik, sambutan yang terbaik, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, pertolongan untuk kita dapat memperbanyak Al-Quran. Kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan dengan isi kandungan daripada Al-Quran, berkah daripada dengan kedudukan Al-Quran dan berkah daripada kedudukan orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man arada an ya'tazil anhu asy-syaitan 'inda tilawati al-Qur'an falyahris an yasta'id billah min asy-syaitan ar-rajim wa an yaqra al-Qur'an 'ala tahara mustaqbil al-qibla mu'azziman lil-Qur'an fadhaka sabab fi anna Allah yaftah laka في القرآن. وقد علمنا النبي محمد دعاء نتوسل به ليكون سببا في السعادة التي تدخل على قلوبنا وعلى بيوتنا، وهو هذا الدعاء ينبغي لكل مسلم أن يواظب عليه صباحا ومساء، وهو اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلت أو علمت واحدا من خلقك أو أنزلت في كتابك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وغمي. هذه دعوة علمنا إياها النبي محمد فاحرص عليها فإن فيها سعادة دينية ودنيوية وأخروية. فالله يشرح صدورنا بالقرآن ويوفقنا وإياكم للعمل ما في القرآن، ويبارك في الأولاد وفي البنات يعشقون القرآن ويعشقون العلوم النافعات، وينور بالقرآن العظيم بيوتنا ومعاهدنا مساجدنا مصلياتنا، وينور به قلوبنا. الله ينور قلوبنا بالقرآن بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد حبيب الرحمن sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin tatkala dia membaca Al-Quran dia tidak diganggu oleh syaitan, syaitan menjauh darinya tatkala dia membaca Al-Quran, maka hendaknya dia bertawud membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum dia membaca Al-Quran, dan dia membaca Al-Quran dalam keadaan wudu, dalam keadaan bersuci, dengan dia menghadap ke kiblat. Maka itu akan mempercepat dia menjadi sebab dia akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terhadap Al-Quran, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya dengan Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita doa yang untuk kita tawasuli, kita jadikan sebagai perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan hati kita selalu dalam keadaan gembira, senang, dan dijauhkan daripada kesedihan, yaitu doa yang beliau sebutkan tadi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka bi samaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabika
أو استأثرت في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أو علمته أحدا من خلقك من عندك من خلقك من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وغمي. Maka barang siapa orang yang sering memperbanyak membaca doa ini, itu akan menjadi kebahagiaan dia, kebahagiaan agama, kebahagiaan dunia, dan kebahagiaan akhirat dia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita dengan Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberkahi anak-anak kita, anak laki maupun perempuan, agar mereka dapat diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memakmurkan rumah-rumah kita, pondok-pondok kita, musola-musola kita dengan pembacaan Al-Qur'an, dengan mentadabburi daripada makna Al-Qur'an. Kita minta kepada Allah itu semua dengan perantara kedudukan Al-Qur'an dan dengan perantara kedudukan orang yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yubarik fi hadzal ma'had insyaallah, ja'al ma'had ma'mur bil khairat wal barakat wat talab al khairin wal khairat wal mudarrisin al khairin wal khairat, wa yubarik fi miftah, yaj'al insyaallah miftah al khairat والبركات، ويبارك في كل من قرأ عنده، ويبارك في أوقاتنا وأوقاتكم، ويجعل هذا المعهد إن شاء الله مفتاح الخيرات والبركات يا رحمن يا رحيم، ويجعلنا وإياكم إن شاء الله من المهتدين بالنبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pondok ini. Dijadikan setiap orang yang belajar di pondok ini, setiap orang yang mengajar di pondok ini, daripada santri laki atau santri perempuan, ataupun pengajar laki ataupun pengajar perempuan, dijadikan menjadi orang-orang yang baik, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap orang yang punya andil di pondok ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi untuk Ustadz Miftah. Jadikan beliau sebagai miftahul khairat, pembuka daripada kebaikan-kebaikan. Dijadikan pondok ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan pondok ini sebagai pembuka daripada kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selalu meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muwaffiq al-khair wa'ana yuwaffiqna al-khair wa'ana alayh. Allahumma inna nad'uka min fadlik wa la taj'alna asrada nikmatik. Allahumma asna 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adhab al-akhirah ya malik ad-dunya wal akhirah. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم اغفر لنا لما يرضيك عنا وجللنا كل ما يسخطك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. واشرح قلوبنا بالقران، وضج السنتنا بالقران، واعمل قلوبنا بالقران، ووفقنا العمل بالقران بحق القران وبحق من نزل عليه القران. مولانا محمد صفوة الاكوان يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ولد سئل وعطاء واذا استوينا اعان وفقنا لما يرضيك عنا وجنبنا كل ما يسقطك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وارزقنا جمع الحسن السابقه حسن الخاتمه بعد طول العمر بخير الرزق والعافيه. بارك لنا في ليالي رمضان وايام رمضان، واشرح صدورنا بالصيام، وفقنا للفرح في رمضان، ووفقنا لاغتنام اوقاتنا في رمضان، وسلمنا لرمضان، وسلم رمضان منا يا رب العالمين، وتقبله منا برحمتك يا ارحم الراحمين، واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا يا ذا الجلال والاكرام يا رحيم يا رحمن. تقبل دعانا انك بالاجابه جدير. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.